Mga ka-SR, mga kabisaya, maayong adlaw. Ang DXSR Scripture Radio 106.7 MHz sa inyong FM dial. Sa Angkor Broadcasting Corporation, mutanyag kaninyo sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon. Panikay-sikay sa kabuntagon. Usa ka tulumanon nga mudasig kaninyo sa pagpabangon, nining sayong takna sa kabuntagon. Inubadan sa madasigong pagpaambit sa mga bulawanong pulong sa Ginoo. Panikay-sikay sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Mga kabisaya, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa atong panaguban sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon ining adlaw nga Miyerkules, pitsa 4 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa atoy station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Alagad Nonoy B. Mudasig kaniyong tanan sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Una ton daygon og pasalamatan. Ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og lain nga kahigayunan usan usab kadlaw nga gilugway kanato gipabangon ta nining takna sa kabuntagon, gitagaan tag igong kusog maayong pangunahuna aron maka pahigayon na usab sa pagpatudlos pulong sa Ginoo niya karon nga buntag atong pagatun-an kining kulto. Kulto kay aron ta masayod, dili ta mahimong ignorante, dili ta magpataka kay basin atong masusi pod kun kinibang grupo nga atong giapilan unsa ba ning klase nga practice. Magpatudlo ta dinhi sa balaang kasulatan kay naa dinhi ang nagpractice og kinulto nga mga pamaagi. So may nang makabaluta o unsa de ang kulto. Muna atong pagatun-an karabutaga. Pasadi pa, pingon tag may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw. Sud sa 44 ka mga kabarangayan sa akop ni atong dakmayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan atong 44 ka mga barangay kapitanis, gatusan ka mga barangay kagawad, sanama civiles ug tanang matanods, bisan pa sa mga mag-uuma nga nakaroon sa nagkalaylaing dapit sa atong kabukiran, hinaot pa kamuntanan, nasa mayong pagbangon, nasa mayong pagpanikay-sikay, sa di pa kamo manugway sa inyong mga kahyupan, kung doon na may bahaw kagabi, tughunga ka na aron makahigop og sabaw sa tinughong, samtang kamo nagabakiro sa iyong kahyupan, di ba magkutoy yung tiyan, o kaha, pagtikad sa iyong mga kaumahan kay, doon na manggoy, mga mag-uuma das bukid nga musayo nagbangon, maadto dayon sa ilang kaumahan kay og sila pa mas maayo maning sayo nga mangguna, sayo nga maglampas kay dili pa init ang adlaw ba sa panahon nga mga alas 10 na alas 9 undang na pod kay init naman na. So may nang panington og sayo sa sayong kabuntagon, mas maayo bitaw kay mas labaw pa ni sa jogging ni. O may bunta ninyo dia og tanang mga lumulupyo pod plus kabaybayonan sa atong mahigala nga mga mananagat nga milawod karbutaga, may paglawig sa kadagatan. Dunay gipangandaman karon ang ato ang ICDRR mo tungod kay ang bagyong Basyang musuluray man dinhi sa atong nasod mo na ilang gipangandaman karon mga panahon na. Og dayon may buntag pod sa ato ang mga mananagat kay siyempre giabisuhan sila nga dili mo lawig sa kadagatan kay dunay moagi ang usa ka daotang dagan sa panahon dinhi sa Iligan o Lanao del Norte o ana ba kay mao man ni ang pagpangandam kay kini man kung banabana sa panahon banabana ba kay ang direksyon man gud niini paingon man dinhi. So munang dunay pagpangandam, lisod po kayo nga dili mohimos pagpangandam bisag natumbok nag-asa paingon. Inana man gina so mo nga sa ato pong panginabuhi o sa atong kahimtang pod kinahanglan tang mangandam sa samtang kita buhi pa kay wa man ta ka balo kon kanus ataman ang ato ang gininhawa. Ang nasayod na ang ato ramang labaw nga makagahom. So mas may nang mangandam ta, ang pagpangandam na to physical o spiritual. Kinahanglan duha. Pero kining atong physical nga pagpangandam di man nato matag-an. Muna ang atong labaw nga andamon, ang atong espirituano kahimtang kay wa man ta kabalo kon asa tataman. Okay? So kay balota nga kitang tanan mga matay man gyud ta. Pero man ta kabalo kung kanusa. So unsa man nga klase nga pagpangandam atong buhaton? Ang espirituhanong pagpangandam labing mahinungdanon. Mo ni ang pahimangno sa atong labaw nga makagam. O karon nga buntag di ta maglangan. Diri ta sa atong pagatunan ang mensahe, ang title, kulto. Okay. Dunay nag-ingon o kamo mga baptist ba, mga kulto man mo.
Di ba no? Pero atong tanaw din sa balaang kasulatan unsa bay kahulugan sa kulto. Karon, dito sa Matthew kapitulo 23 bersikulo 15. Kay dinhi nagpractice man og kinulto. Ingon dinhi ang balaang kasulatan, woe unto you. Woe meaning kalautan, kung sa Binisaya pa. Kalautan. Kinsa may gitumbok dinhi nga mga tao, scribes o Pharisee. Hypocrites pa gyud. Tanaw ra gud ha. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass sea and land to make one proselyte. And when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. Makita na to din nga, kinulto gyud nga practice. Kalautan nga na kaninyo, mga eskriba, ug mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, kay kamo naglibot sa dagat ug yuta aron paghimo sa usa ka kinabig, ug sa diha nga siya nahimo na, kamo naghimo kaniya nga duha ka pilo nga labaw pa nga anak sa impierno kaysa inyong mga kaugalingon. Gihimo og mas labaw pa sa anak sa impierno, meaning kining mga tawhana gitumbok ni kay si Kristo ra ba namulong ani? Si Kristo. So ang ilang mga gawi, ang ilang mga kinaiya, ang ilang pagsunod o pagpasunod sa mga tao padulong sa impierno. Ang mga hintil nga gikabig kay kuan man ni? Reliyon man ni. Reliyon, Judaismo. Be ato sang sa di pa ta mo pariyugdog diha. Ato sang tanawon ang kahulugan unsa ning kulto. May buntag ni John Tolentino. May buntag ni Muda John nanuka diya sa Toledo City. Okay. Aron nga makuha nato ang kahulugan sa kulto, ari sa ta sa iyang kahulugan. Ang kulto, usa ka grupo sa mga tao nga adunay mga tinuhuan o mga buhat. Ilabi na nga may kalabutan sa relihiyon. Nga giisip sa uban nga katingad-an o daotan o ingon nga nagpahamtang og sobra nga pagkontrolar sa mga membro. Kana bang ang paagi nila ilang imarsyalo ang mga membro. Hadlokon ang mga membro, hadlokon ang mga tao nga kung dili mo sunod niini nga matang sa doktrina, mo na itudlo, mo na kulto. So mapugos ang tao. So kung gihimo na sa ato mga leader, nagpractice sila og kinulto kay dinis bala ang kasulatan na may nagpractice og kinulto dinhi. Gani giingnan pa ni Hesus Kristo kaalautan, ngana kaninyo kaalautan meaning kay gibutang biya diha nga kanang duha ka pilo nga labaw. Labaw pa nga anak sa impierno kay mga impiernohonon dinhi. So ang mga hintil meaning dili mga Hudiyo, kung nakabig sa mga sa reliyong Judaismo, gitawag sila og child of hell, mga anak sa impierno. Usa ka tao kansang eternal destination mao ang impierno. Manibot pasabot anang giingon nga child of hell. Kining sa verse 5 bitaw padulong sa verse number 15, mao ra man ginigiskutan ni Kristo dinhi. Kininiya sila so nagpractice sila og kinulto nga pamagi. Ang usa ka tigpakaron ingnon mao ang usa ka tawo nga nagsulti sa usa ka butang ug nagbuhat sa usa ka butang nga lahi kayo sa gisulti sa Ginoo ug sa mga apostoles. Doon na siya pagsukwahi. Dunay pagsunod ba pagsimang, dunay ubot pa sabot ana sa faith and practice lahi sa gisulti ni Ginoong Hesus ug sa mga apostoles. Kinulto na nga pamaagi. Kanang gitawag dinhi og twofold more the child of hell. Sa ato pa doble ang ilang kadautan. Ang ilang kadautan ba ni doble. So impierno paingon ang ilaang kalag. So atong tanawon pag-ayo ang unsa man ilang mga motibo, ang ilang faith and practice. Okay, kay dire na to makita. Kay dili ta makaingon ba nga
Ako bitaw na nasuta nga ang grupo bitaw sa mga Baptist, di raman usa ka grupo. Na may Southern Baptist. Napoy grupo sa Calvinism. Calvinism, Baptist man nagyapon sila. Pero unsa may ilang practice sa kaluwasan, predestination, dili na kinahanglan maghinulsol, dili na magsulwining. Oh. So unsa may gisulti ni Kristo? Ang gisulti ni Kristo panglakaw kamo og isang yaw may balita unya di na sila magsulwining. So unsa ilang practice? Dili na to makita sa faith and practice. Dili ta makaingon ba nga tanan daing grupo sa Baptist nagkahiusa? Wala po di ay. Oh. So karon, arita sa number 1 nga kuan dinhi, number 1 nga puntos ang kahadlok sa tao. Makita nato ni sa Proverbs sa chapter 29, verse number 25. Unsay giingon dinhi? Basta sa book of Matthew, kung basahon nato na gikan sa verse number 5 padulong sa verse number 15, gihulagway dia nga nagpractice og cultism. Kini mga Pharisee, mga scribes, mga hypocrites. Oh. Tigpakaron ingnon. Kita ba sa atong kaugalingon, wala ba ta nagpakaron ingnon? Kaya kung nagpakaron ingnon ganita, kinulto biya nga pamagi. Bisan sa atong kaugalingon. Oh, ingon din sa Proverbs sa chapter 29. May buntag ni John dahil unang ni Arangkada si John Tulintin o sila si Jan Quaresma wa pa atong pabangonon si Jan diha sa Panaon. May buntag na itood kang Pastor Paul Pontillas o ni Ma'am Bibing diha sa Sildan Village. May buntag pod ni Tatay Feliciano Ponce og ni Nanay Jose kay nanikay-sikay na sila ganihara o naghakot na sa tatay og tubig bitaw. Tay may bunta ni Budatay og ni Tatay Elmir og ni Nanay BC Gomez. There is Proverbs 29 verse number 25. Makita nato dinhi tanawa unsay kalainan. Duha ka tawo gikumparar dinhi. The fear of man bringeth a snare. Ang kahadlok sa tao nagadala og usa ka litag. Kung ang kining kahadlok sa tao dinhi dili si bisan kinsa nga tao, dunay gitumbok dinhi nga ang tao nahadlok sa tao, meaning sa mga leader, partikular na sa mga leader. Kung ang atong kahadlok kanang kay ang Biblia ra niingon, the fear of the Lord, ang kahadlok sa Ginoo is the beginning of wisdom. Kay naa man ay sumpay apan si bisan kinsa nga nagabutang sa iyang pagsalig diha sa Ginoo mahimong luwas. So ang ato ding kini ding giingon dinhi nga kahadlok sa tao, ang atong pagtratar kataha imbis kay adto nato ibutang sa Ginoo dito na sa tao. So gibaliwala nato ang Ginoo kay dito na ta mihatag og simpatya sa usa ka tawo. Usa din na kalitag, sumala pa dinhi nagpractice ka na og cultism. Cultism na. O sobra kahadlok sa usa ka tawo. Kung ang usa ka leader nanghadlok sa iyang mga membro, kuyaw din na siya. Cultism na. The fear of man bringeth a snare. Kung nahadlok ka sa mga tao, mahimo kang litag kanila. Sama sa usa ka grupo sa marionette puppet. Kung gibiran nila ang imong kwerdas, simpre mulihok pud ka kay mosunod pud ka kay unsa ilang mando. Oh. Sa usa ka kulto, ikaw nagsunod sa usa ka tawo sama sa pagmando sa propeta sa Mormonismo. Sa Watchtower Society, sa mga saksi ni Jehovah, sa Papa sa Katolismo. So di ta kapasangil day nga kaning Baptist ra moy gitawag og kulto. So magpasalamat nga kita di ay nga grupo sa mga Bible believers, Bible Baptist nga nagtuo sa balaang kasulatan. Makalikay ta aning paagiha kining mga practices, mga pagtuo nga gisulat din sa balaang kasulatan sama sa gitumbok nga mga skriba o mga Pharisees. Apil biya si Pablo ani kay Pharisees man siya sa dihang wa pa siya mahimong Kristohanon. So nag-eskapo siya. So magpasalamat nga naaday ang ngayon natong sundon
Kung wa pa ning balaang kasulatan, di kita makakuan ba, di kita makaamgo, dili kita maka-discover di ay nga gasunod-sunod na po daytag practice na po daytag cultism. So morning niya dili dayta makaingon nga baptist ra. So kato mga nagpasangil ba kay natuna nato ni tungod kay gipasanginlan magunta nga kamo mga baptist mga kulto man mo. Ana ba kay pagkasulti bitaw pero di man ta masuko niya na tungod kay balo man ta. Di ta masuko. Kay basin po day tinuod og nagpractice po day ta. So atong makita dinhis balang kasulatan nga mo ni ang practice sa mga cultism. So dunay kahadlok sa tao, masubra ang iyang kahadlok kay sa Ginoo. Imbis ibutang atong kahadlok nato sa Ginoo dito na sa tao. Partikular sa mga leader. Ngano mang hadlok man tungod kay hulgaon man ang mga membro. Unsa may hulga nga ila ang ipadangat? Hulgaon. Pareha karon. Sa Islam. Nagpractice pod gyapon sila ni. Gikontrol nila ang pinaagi sa kahadlok sa pagpanghadlok ba? Pinaagi sa pagpanghadlok. O tanawar ko to itong balita. O katong nagwilga nga mga grupo sa Islam dito sa West Java, Indonesia. Unsa man to sila? So gihulga nila ang mga Kristohanon. So gihulga nila ang mga tao kung dili ka motuman nini naa sila ay kanang gitawag nga excommunication. Pwede kang tangtangon sa ilang nga grupo kung dili ka mosunod sa ilang gisulti nga imong buhaton. Naapoy gitawag nga pagpanghulga nga di ka malubong. Kay giangkon man as Catholicism ka ng mga minteryo. So di ka malubong. Usa na ka matang sa cultism nga mga pagtulunan. Sumala din sa Matthew Kapitulo 23. Kaya mo na practice sa mga Pharisee. Sumala pa sa statement ni Jesus Kristo kaysa may nagsulti. Ato ta sa John chapter 9 verse number 22. Biblical na. So diri na tumayla kung unsa din ning kulto. Dili man day ni basa-basa ning kulto. Lapad kayo day ni. Lapad kayo ba? Kay bisan gani mismo sa atong kaugalingon, pwede tang mag-practice o cultism diya sa atong panimalay. Ang atong pagtratar sa atong mga anak, pagtratar sa atong mga ginikanan. Pwede na, pwede. Kay pwede man ta magpakaroon ingnon. Di ba? Mo ni diri ang kahulugan sa cultism. Diri sa John chapter 9 verse number 22, mabasa nato dinhi nagkanayon, kining mga pulunga gisulti sa iyang mga ginikanan tungod kay sila nahadlok sa mga Hudyo. Kay doon na lagi pagpanghadlok sa mga Hudyo. Kay ang mga Hudyo nagkauyo na nga kon adunay tao nga mosugid nga siya mao ang Kristo, siya gayod papahawaon sa sinaguga, i-excommunicate. Muna nahitabo. Tanawa ang mga Islam kung wa ba sila nagpractice o cultism. Kana ilang pagpanggukod sa mga Kristohanon. Ang China, ang sabay tawag sa China, Taoism or Buddhism. Wa ba na sila nagpractice o cultism? Kana ilang pagpanggukod o Kristohanon, kung ang usa ka grupo panalitan, mga Kristohanon, kita, nang witness ta, kay atong gisunod ang mando ni Jesus Kristo, panglakaw kamo isangyaw o mahing balita, unsa maning mahing balita, kaluwasan, kinabuhing dayon, isangyaw siya. Nan karon kay daghang mga missionary nga nisanong anak tungod kay sa ilang gugma sa kalag kay ang tao nga mosurrender diyan ni Jesus Kristo, makabaton man og gugma sama kang Jesus Kristo, gugma sa kalag. Mao nang ang trabaho sa mga Kristohanon mangabig. Mangabig ba? Dili kabig nga to sa pagkadautan, kabig nga to sa kinabuhing dayon. Kay kini manggong ato ang pagpangabig, dili man ni siya nga kitaray makaangkon bas kinabuhing dayon, kitaray makaadto sa lugar nga diin gitagana sa Dios. Ato pong ipaambit sa uban kay gusto sa Ginoo nga
tanang tao sa kalibutan makabato niini kay dili gusto ang Dios nga maadto sa impierno ang tao. Ang kalag sa tao ba dili makaadto sa impierno. So karon naay mga tao nga misupak sa street preaching, kinsa man ang mga tawhana nagpractice og cultism. So cultism na, kulto na siya. Kutob sa mga tao nga musupak sa pagpang-witness, kutob sa mga tao nga musupak sa street preaching, nagpractice na cultism. So inana siya. Gani dire sa 34, tanawa kini ha, mo ni siya, kutob sa musugid nga si Kristo mao ang Mesaya, ang kinabuhing dayon, daga masuko. Ngano man na, tungod kay ang mga tao nagpractice og cultism. Mga leader sa mga kasimbahan, mga leader sa nagkalain-laing relihiyon, masuko sila. Ang Islam, dili ba sa masuko? Masuko. Masuko gihapon. Ang Boko Haram, unsa man na sila? Muslim, Islam. Ang Fulani Militant, unsa man ang grupo? Ang mga radikal nga grupo sa Indonesia, Java, katong nang hasi ng hulga sa mga Kristohanon nga nagpagayon sa ilang revival conference, pero nabungkag ilang panagtigom tungod kay gitugaw sa mga grupo sa radikal. So munang naa, dire sa 34, nagpractice sila occultism. Dire sa 34, ingon sila mitubag og miingon ngadto kaniya, ikaw sa hingpit gipanganak diha sa kasalanan, ug ikaw ba magtudlo kanamo? Og sila miabog kaniya. Abugon kay di sila ganahan. Muna nga dili kalikayan nga abugon yun ang mga Kristohanon sa nagkalain-laing mga dapit sa kalibutan. Kay dili sila gusto, nagdumot sila kang Kristo. So kinsa man sila mga anak, sumala sa Book of Matthew, anak sila sa impierno. Anak sila sa kalaglagan. So padulong sila sa impierno. So muna na din ang kahadlok mao ang nahitabo bisan gani sa Estados Unidos karon nga nagbuka sa dalan alang sa usa ka diktator. Tingali bisan ang Antikristo. Busa ang mga kulto matinud-anon kayo sa ilang mga relihiyon. Manalipod gina silang relihiyon. Manalipod gina silang leader. Imbes kay ang atong tumanon maong sugo ni Kristo ang Dios, pero kay lahi naman. So busa, ang mga kulto, matinud-anon gud kay na sila sa ilang mga relihiyon, so wala sila magduha-duha sa ilang mga leader sa relihiyon, ug dili sila makigbato kanila. Nagpasakop sila og gibuhat nila ang gisulti ngadto kanila tungod sa ilang kahadlok sa ilang mga leader. Manabot pasabot sa Proverbs at chapter 29 verse number 25 nga ingon diha sa maong bersikulo ato ganing balikag basa. Proverbs chapter 29 verse number 25. So muna siya mas gipasulabi ang kahadlok sa tao. Kay kun tan-aw na to ang mga Kristohanon nga ni adto sa ubang dapit sa kalibutan, wala nila nagikadlukan, tan-awa gani ang mga gipanghimo sa mga apostoles. Si Mark. Sa diyang si Mark, giingnan siya nga undangin ang pagsangyaw sa maayong balita, undangin ang pagsangyaw sa Kristo, kay tagaan ka na mugtaas nga kinabuhi. Pero si Mark, wala mo tuo tungod kay giingnan naman sila ni Kristo. Ayaw kahadloki. Ang mga butang nga makahimo sa pagpatay sa iyong lawas. Mo'y kadloki siya nga makahimo sa paglaglag sa iyong lawas ug kalag ngadto sa impierno. So mo na angay natong itanom sa atong kasing-kasing gunahuna nga walay laing makahimo sa pagbutang sa atong kalag ngadto sa impierno. Ang Ginoo raman walay lain. So si Mark wala gid siya musunod kay Kristohanon man si Mark. Apostoles ba ni? Mo na nahitabo pod kang Peter. Si Peter, gibadlong po si Peter nga undangin ang pagsangyaw sa ngalan ng Kristo. So kay di man siya muundang, gipatay po siya.
o gilansang po siya sa cross. Si Mark, ang naitabo niya, gipaguyod sa kabayo. Gihuktan ang iyang mga tiil, gipaguyod siya. O gipalibot-libot ang kabayo. Ikaw kuno, inanaon ka. So, muna yung ginangatan sa mga Kristohanon. Wala nila gikahadlukan kung unsay mahimo sa tao. Ang ilang gikahadlukan ang Dios. Meaning, taas sila respeto sa Dios ba? Doon na sila kataha sa Dios. Ingon ana, sumuoning giingon sa Proverbs nga ang kahadlok sa tao mas labaw pa nga atong kahadlok nga gibutang di sa tao kaysa Ginoo. Pero unsa gibutang sa sunod nga sentence ingon dire, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. So ang tao dili makahatag og safety. Dili makahatag. Ang Ginoo ray makahatag og safety. Karon muna unang point, kahadlok sa tao. So, na-determinar na to kining kahadlok sa tao, di din bisag kinsa. Doon na specific nga tao gikahadlokan. Mahadlok excommunicate, unsa ba? Excommunication, ipabulag ka sa imong grupo, or doon na ipagpanghadlok nga, di gyud ka malubong sementeryo ba? Kadungog ko ana, kami nga nag-witness dito sa Dalipuga, unya, katong among mga nawitnisan, gipanghulga sa ilang mga leader nga mga kabatanunan, grupo sa katekista man to. Giingnan sila nga, kamong mga matay mo, inyong parente mga matay, di gyud malubong sementeryo. Hadlok po ning taon. Kay, asman po sila ilubong. Pero dili ta angay mahadlok ana. Kay pagpanghulga na sa tao, cultism na siya. Nag-practice og cultism. Direta sa ikaduhang punto. Patuo kining superstition, cultism gihapon ni. Practice gihapon ni cultism. Makita nato dinhi ba nga ang tinuod day nga definition, ang tinuod day nga meaning sa cultism dinhi sa balang kasulatan makabalo kita matudluan dayta. Nan diha sa atong mga panimalay kung unsa ang atong pagtratar sa akong nang gikaingon kung unsa atong pagtratar sa atong mga anak, kung giunsa nato pagtratar sa atohang diha sulod sa panimalay, sa sulod pa lang sa panimalay kung giunsa nato pagtratar. Kung imong gidaog-daog, imong gipresyor, imo bang gi martial law, ang imong mga sakop sa panimalay. Nagpractice sa kaog cultism kay mo man naghimo sa Judaism. Mo pa naghihimo sa Islam. Mo pa naghihimo sa mga nagkalalayang grupo sa Catholicism. Mo naghihimo. Baptist rabay naghihimo ana. Baptist rabay naghihimo. Kay gipasangin lamang nga ang Baptist, hinumdumi nga ang Baptist dili lang usa ka grupo na daghan. Sa tibok bahin sa kalibutan, perting daghana. Daghang grupo sa mga Baptist na Southern Baptist. Ang Southern Baptist, wa man na sila nag-practice o mga liberal man na sila, wa man na sila nag-practice o kanang sacrificial offering. Wala man na sila Sila mutuwa na. So, lain-laing practice. Di ba? So, karon direta sa ikaduhang punto, patuo-tuo, kining superstition. Gibadlong ni Apostol Pablo ang mga tao sa Atenas. Tungod ka iyan na matikdan, ato ganing basahon iyan na matikdan nga grabe ka totoo. Karon dire sa Acts chapter 17, cultism gihapon ni. Verse number 22. Naingon dire. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Grabe ka matutuon, sobra, super. Unya si Pablo mitindog diha sa tunga sa bungtod sa Mars ug miingon, kamong mga tao sa Athens, ako nakamatikod nga sa tanang mga butang kamo sobra kamatutuon. Ngano nakamatikod si Pablo? Tungod kay sa iyang pagka-Pharisee, ila man ning gi-practice. Kining tuo-tuo. I-practice na mo bitatong inggiing na ni Kristo sa chapter sa Matthew kapitulo 23.
Sa bersikulo 15 nga itong gikuha, gibadlong sila ni Kristo, kalautan nga to nila, mga anak sa impyerno. Kay makapa-impyerno man makapa-impyerno. Superstitious people. Ang mga patotoo adunay mga pubya sa pipila ka mga butang. Sa dihang nagdako ko sa reliyoso nga pundok, Katolisismo, kay di man tagikan. So, reliyoso kay ko nga mutabok sa bisan asa nga mga lugar, unya makakita ko og simbahan. Sa diyang moagi ko, unsa may buhaton, kay mo man gitudlo sa Catholicism. Unsa may buhaton, manguros, di ba? Tungod kay gisultian ako nga adunay daw tang mahitabo kung dili ta manguros, pero dili day na tinuod. Dili tinuod. Mo na superstitious. Patuto. Dili lang kay Catholicism ang naghimo ana. Ang Islam. Kay gani akong amo, Arabo man to. Muslim gyud. Arabo. Naagyapon sila na patuto. Abi man ako kanang kuandra. Kini di ang mingon ta ba nga akin ni sa relihiyon ni mo ni relihiyon niya. Wala nagpractice occultism. Halos tanan. Tibok bahin sa kalibutan. Mao na nga ang mga Bible believer dili na mo practice ana kay dili man na iya sa Ginoo. Iya man na sa demonyo. Kana nga mga matang practices. So mao na nga ako pod kaniadto nahadlok po ko og dili mo dawat sa Eucharistia. Kay abi po nako og mamatay ko nga maadto ta sa impierno. Kay mao po na gitudlo. Sa laing bahin, nagtuo po ko nga kung magrosaryo ka o kita magrosaryo, makasalig ta nga panalanginan ta sa Dios. Dili day. Kining tanan gipasukad sa patotoo. Patotoo man ni. All of this was based on superstition. Mga patotoo na, munay mga practice nga dili iya sa Ginoo. Walay bisan usa ka tipik sa kamaturan sa bisan hain niini mga butanga. Sa langyaw nga mga nasod, mas dayag pa ang patotoo ato kag Thailand, ato kag Taiwan. Mailan nimo ba nga kini mga nasura nga wala gyud nagtuo og Ginoo. Dagha mga patotoo. Dunay gitawag nila Dios sa isda, Dios sa mga kahoy. Inana. Samtang ang mga magsisimba nagpanaw sa pagbisita sa mga estaptua. Aron sila makahikap, aron sila makahalok, aron sila makakuha og swerte nga balaan. Mao nay mga patoto mo ni gibadlong ni Pablo dinhi. Gibadlong ni Pablo, namatikdan man ni Pablo. So kinahanglan nga mahibaluan nato ang mga practices sa kulto aron makatultol kita ngadto sa Ginoo. Unya muhunong kita sa mga gawi nga patotoo kay dili man na iya sa Ginoo. Diyang midawat na kita ni Kristo kay nakaangko na ta or nakaamgo ta sa diyang midawat na ni Kristo kay mauni ang nahitabo dinhi sa Book of Acts. Kini bang gihimo ni namatikdan ni Pablo dinhi sa dihang ang mga tao dinhing dapita nakaangko na ni Kristo, nibiya sila sa patotoo. Nibiya na sila sa pagaladalad. Mo bitaw na nga sa Nobyembre kanang 1 ug 2 bitaw nga matos menteryo. Kami mga Bible believer, di gyud mo musunod ana kay kabalo man mi. Biblical man na nga patuo. Biblical man na kanang maghimo kag halad sa mga patay. Superstitious na. Patuo man na. So wala na kalabutan sa atong pagkakristohanong kinabuhi. Munang muundang na tadiha kay dili man na iya sa Ginoo. Practice na sa mga wala na kaila og Ginoo. Ikaw mosunod day gihapon ka na nga mo practice gihapon ka sa mga muipon gihapon ka sa mga tao nga walay Ginoo. Pareha sa mga tao sa Atenas. Nga wala sila kaila Ginoo pero sa dihang gisultian sila ni Pablo, so grasya ra gyud sa Ginoo nga nasultian sila ni Pablo. Nidawat sila ni Kristo og nibiya sila sa mga patuoto. Inana,
may buntag ni tayo pa kadiyot, may buntag ni Ma'am Lia Lambirang o nanukadya sa Labangon, Cebu, ug ni Ma'am Claire Agabon o diya sa kini sa dili ni siya tiyaw-tiyaw, dili ni siya atik-atik, dili ni kumidya, tinuod ni siya. Mabitaw na nga tudluan ta dinhi sa balaang kasulatan, mo nang dili gyud dili bitaw sayang ang atong pagbangon sa sayong taknas kamuntagon kay matudluan man ta. Kita may tudluan. Mao ni ang kahulugan sa mga cultism. Katong panahon sa kabantay mo atong year 2K, di ba? Nabaniog kay ito kaniadto nga matapos ang kalibutan. Sa year 1998 hangtod 1999, nabaniog to. Daghang mga nikatak ng mga balita nga matapos na ang kalibutan sa year 2K. Di ba 2K? Niadtong panahon na niya, unsa naman taron? 2026 na. So 26 katuig na milabay human sa 2000. So daghang mga grupo nga nangatog langob kay matapos na lagi ang kalibutan. Mga tuo-tuo sila nga base sa ilang mga panghunahuna, base sa gitudlo sa ilang mga leader. Ani sanong pud sila? Kana bang magtudlo bitaw ka nga dili base sa balaang kasulatan? Nagtudlo ka og muna mga superstitious belief, mga patuo-tuo. Niadto sila. Nya sumin hitabo. Naapoy mga nagpakamatay tungod kay matapos na lagi ang kalibutan. Year 2K. Doon nisunod po tong Doomsday. Doomsday ba? Kabantay mo itong Doomsday? Nga gipredict ni Harold Camping. Kaya si Harold Camping namatay na. Usaman to siya ka-engineer. Sa iyang calculation to. Pero mas may na lang to si Harold Camping. Mingon ko nga, mas may na lang to siya kay sa iyang calculation, nasayop siya. Kay nasayop man siya, niangkon siyang nasayop siya. Dili pareha ni Ellen Goldwhite nga wala gyud mo angkon nga sayop siya. Ug hangtod karon mo'y gisunod sa mga SDA. Di ba? Di ba na klaro? Klaro. Wala mo angkon. Kung abi nimo ang usa gyud ka tinuod nga Kristohanon, kinasing-kasing ha. Kung nasayop ta mo angkon ta og sayop kay dili man ta perpekto aning kalibutan mo angkon tang sayop ta. Kung ikaw leader, nasayop ka, angkon. Para ni Harold Camping. Siya ra gyud akong namatikdan ba nga ni angkon siya nga nasayop sa siyang calculation. Tinuod bitaw nga isag pasaylo. Kay yaman tong gipakatag balita tibok kalibutan bito. Dayon wa man tumadayon, wa man matuman kay iyang prediction. Pareha po na ni Perez Indy. Kadaghan ka eksipyat si Perez Indy kabantay mo itong negro. Daghan ka isag sipyat kay di man gud sa Ginoo. Kay di man sa Ginoo, mangayo po nun ta siya pasaylo. Inana man na, basta masayop ta, mangayo tag pasaylo Kay, mura na bugtong paagi. Kana bang, magtamod ta ba nga, tinuod giday ta nga Kristohanon, kay ngayo man tag pasaylo. Tinuod bitaw. Kung dili ka mangayo pasaylo, dili ka tinuod Kristohanon, nagpractice ka occultism, mura kag Pharisee. Mura ka eskriba, tag-as kay garbo. Dili mga ipasaylo. Di ba? Karon direta sa ikatulo. Kini pagkasaling kapaw. Kini pagkasaling kapaw, kinaiya magid ni sa tao. So kung wala Kristo di sa mong kasing-kasing, di ka matudluan. Permintig yung kang magpalabaw, magpakasaling kapaw. Hipokrasi ba? Mao man na, walay ingon nga makapabalik sa usa ka kulto sama sa usa ka mamaminaw. Mo nang na pagka salingkapaw ingon din sa atuta sa kwan sa Matthew, balikan no Matthew. Ini statement ni Kristo din kay ga-practice gyapon ni cultism na kini day ato ang dili lang day sa ato mga buhat, lakip day sa atong mga kinaiya. Kining kinaiya gyud mao gini bugat nga rason bitaw nga nagpractice po day cultism ang tao. Na kay kana bitaw kasina, kana masina ka sa ubang relihiyon, masina kanila, kana moingon bitaw ka nga kana sila nga grupo
Dili na tinuod, kamera mo'y tinuod. Kasina man na. Nasina ka. Kay nasina man ka, unta, ang buhaton nato di ay ana. Kung nakita nimo sila nga grupo niya, ang ato ang nakita din sa balang kasulatan nga sakto ning balang kasulatan, ato silang iampo di ay. Mora day na. Dili ta mo pataka og bungat sa atong bamba, mubuhi og mga pulo nga masakitan pud sila. O di ba no? Munang naa. Ingon din sa direkta pagkasalingkapo ay katulong punto. Kining hypocrisy. Sa verse number 5, ato mabasa din sa Matthew Kapitulo 23. Ingon din apan ang tanan nilang binuhatan, sila naghimo aron makita sa mga tao? Uy, kini day mga buhat di ay, kining pagpakaroon ingnon ba nga makita sa mga tao? O kining mga empleyado nga mohimo o mga trabaho nga magpakita sa ilang mga visor kay magpalaka system. Uy, kultisim na po na. Nao, apan ang tanan nilang binuhatan sila naghimo aron makita sa mga tao. Sila nagpalapad sa ilang mga filakteriya og nagpadako sa mga sidsid sa ilang mga bisti. Nganong gipadako man? Para dako masudlan ba? Sumuna siya. Sumunod na ba yung mga pagpaburot man silang kagalingon, no, naay, og nahigugma sa kahitasan ang mga lawak diha sa mga pista, og sa nagunang mga lingkuranan diha sa mga sinaguga. Gusto sila mo'y mabayaw, sila mo'y maila kanang pinasidugang dinapit, inana ba? Di ba nahitabo na din sa ato, Doon na tayo mga pinasidunggang dinapit? Doon ay mga ilado nga mga tao nga mas atong gitratar og may wa may problema ng pagtratar kanang pag-abi-abi, wala may problema na. Pero dili mo labaw ang atong pag-abi. Kung giunsa nato pag-abi-abi kana sila nga mga tao, kinahanglan ang atong pag-abi-abi diha sa Ginoo patas ba patas. Walay gipihig. Dili kay mo abi-abi lang ka sa mga tao nga duna kay makuha. Kaysa mga tao nga imong abi-abihon nga wala kay makuha, murag pinili nimo ba? Sumuni cultism na ni. O kini nga pag-practice din ni cultism ni. Niya ang ilang kahimtang, ilang padulngan imperno. Sumala pa ni Hesus Kristo kay ihaman ning mga pamahayag dinhi. Nahigugma sila sa kahitas ang lawak. Meaning sa mga posisyon ba? Tanawag gani verse number 7. No, ingon diri og sa mga pangumusta diha sa mga merkado, koleksyon ang gipangumusta og pagatawgon sa mga tao, rabay. Kay dungog kay nila nga pagatawgon sila rabay, meaning magtutudlo, master, mga magtutudlo sa doktrina sa relihiyon nga dili iya sa Ginoo. Mo nang naa. Mo nang naay mga pagpanghinambog nga sila maoy adunay gahom sa pag-interpret sa balang kasulatan. Ang simbahan sumala pa. So usa na ka kinaiya nga mo nay gibuhat sa mga Parisi. Mo nay gibuhat sa mga scribes. Nga gisultian ni Kristo dinhi nya padulong ra ba ni sila imperno? Kay mga anak may sa imperno ni sila. Jan Quaresma may buntag din nimo dia Jan. Mo nay makita nato sa mga practices ba sa mga tao karon. Mo niya nga gihimo nila ang ilang gibuhat isip panggawas nga pagpakita ba silang debosyon nga nagpakita ba nga mo ni amo ang debosyon, mo ni ang ana ba ang pagbati nga ilang makuha gikan sa ilahang pagkadios nun usa ka lig-on nga kumpirmasyon sa ilang mga hunahuna o kasing-kasing nga sila nagbuhat sa husto nga butang pero dili iya sa Ginoo. Pagpakita ba nga mo na pagkasalingkapaw nga mura ba og murag tinuod ba. So ang pagkadios nun sa mga naong sa mga parokyano nga namalik gikan sa communion usa ka talan-awon nga nagpakaron ingnon. Mahimong gipasipalahan nila ang Dios sa ila ang pagpakaron ingnon. Ipasipalahan nila.
ang Dios may nakakita na. Kita di man takakita sa kasing-kasing sa tao kaysa manggoy makakita sa kasing-kasing mo bitaw na nga ang kasing-kasing na to hilabihan kadautan. Kung di kita mo surrender sa Ginoo nga di ta magpatudlo sa Ginoo nga Lord, nakamati kanang Lord tudlo iko para ba ni David? Patudlo sa siyang kasing-kasing. Kaya si David gideklara man sa balang kasulatan nga iyang kasing-kasing sunod gyud sa Dios. Si David na. So, munang na nga, mahimo nilang pasipalahan ang Ginoo. Mahimong pasipalahan sa matag adlaw. Bitaw. Kita pod, unsa ka nga itong pagtratar po sa Ginoo kaha, no? Kay, kinideng kulto, di ita makatumbok ba nga, uy, sila si katong grupo ni Ruben Icleo, kulto to. Kay bisan day kita sa atong kaugalingon, pwede tang nagpractice og kulto kung ang atong kinaiya wala mausab. Parehas mga Pharisee og mga Hudiyo. Pharisee og mga scribes. May butag ni Virgie Ongkoy Ritza. Salamat kay Virgs. Good morning ni mo diha. Og may butag pod ni Sir Virgilio Tubio na Nukades, Barangay Santiago. May butag ni mo da Sir. Naadiya sila si Madam MM o si Brad Chamcham dias Barangay Santiago. So dili kita makakita og mas Dios nun nga disipulo sa mga Parisee. Nagtuo ko nga ang rason sa mga misyonaryo sa lain-laing dapit sa kalibutan nga gipanglutos o gipangpatay, makita nato ang ilaang pagkamatinud-anon sa debosyon o dedikasyon nga na sa buhi nga Dios. Tinuod na sila nga nagsimba sa tinuod nga Dios. Inana pod, makita na to dinhi, ang atong pagsimba sa Dios, tinuod ba pod? Kana ba? Di ba gipatay sila? Di ba gipang preso sila? Pareha atong balita na to, nga mga Kristohanon sa Indonesia, nagpahigayon og revival, pero gisulong sa mga radical nga grupo, nga membro, mga magtotoo sa Islam. So, silang gihimo, ilang gitugaw ang mga Kristohano nga nagsimba. Wala sila respeto. Kaya nga no, doon na sila kasuko ni Kristo. Ang ilang gikasukan na si Kristo mo nang naglagot sila sa mga Kristohanon. Dili sila makadawat nga si Jesus Kristo manluluwas. Si Jesus Kristo Dios. Di sila makadawat ana. Undangi ragin na ninyo gani. Kamu bang mga naa ni ana nga kinaiya ba? O sa mga grupo sa Islam, dawata gani si Jesus Kristo nga manluluwas, ay mo pagpakaroon ingnon. Di ba? Fulani militant, Boko Haram, muni mga grupo nga nanglutos o mga Kristohanon. May gani, dire sa tuwa kay mga buutan ni dinhi, nagkuan ba, nagsunod sa daghan dinhi ato mga kaila, nga mga Muslim nga nagilapod ni Jesus Kristo nga kuan propeta. Nagtahod sila na. Dili ta mo kana bang moingon ba nga tanang grupo kay dili biya mo bitaw na nga dili tanang Baptist nga nagpractice og kulto. Kung iyon matikdan nga ang mga Baptist nagpractice og kulto, dili tanan. Kay kami biblical basis man nga mo among faith og practice dinhi biblical basis ni. Wala miya nang patuto. Wala miya tong namatikdan ni Apostol Pablo dito sa Atenas nga patuto ni undang na miya na kaniadto sa dili pa kami akong pamilya di pa mi baptist kaniadto nagpractice miya na kanang patuto kana bitaw miingon nga ay gibuyagan ni halari ni dito og ano kanang manok nga ugis kay nabuyagan ni gikuan ni gitayhop ni og hangin nga itom gitilaan ni sa engkanto inana bitaw kanang inana nga mga istorya mga patuto na siya nga walay ebidensyang ikapakita. Muna gibadlong ni Pablo. Karon dire tayo sa ikaupat. Kini ikaupat, cultism gyapon ni kung nagpractice ta niini. Kining pagkamatarong sa kaugalingon. Hangtod ang tao nga dili mo surrender diha kay Hesus Kristo, nagpakamatarong na siyang kaugalingon. Hinumdumi nga nagpractice ta og kulto. Kung mauna kung nagpakamatarong tas tong kaugalingon. Na ingon din niya,
May buntag ni Madam Nilda Habagat, salamat kayo. So muna ang kahulugan sa kulto. Dili dita magpataka nga magtumbok ta og mga tao o kinsa ba diha nga atong ingnon nga kulto man na sila. Dinhi makita na to, gitudluan ta din sa balaang kasulatan kung unsa de ang kahulugan sa kulto. Kining self-righteousness, kulto de gihapon na. Ang sukaranang problema sa kinaiyahan sa tao nga nahimong dayag dayon pagkahuman sa pagkahulog mao ang pagkamatarong sa kaugalingon. Si Adan ug si Eva nagtabon silang kaugalingon sa mga dahon sa igos. Ug ang mga tao nagtabon silang kaugalingon sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Mao na hangtod ang tao dili mo surrender ngadto kang Ginoong Hesus Kristo, nagpakamatarong na siyang kaugalingon. Ilabi na kung tao nga moingon ta nga magtinarong lang ta, magbinuotan lang ta para ta maluwas. Kana munay timaan nga nagpractice ka og cultism kay imong gipabarog sa imong kaugalingon, nagpakamatarong ka sa imong kaugalingon. Hinumdumi ang Biblia nagsulti, walay matarong, wala bisan usa. Kay wala man, apil ta. Apil ka, apil ko. Kitang tanan, dili ta matarong. Kinahanglan mamahimutang matarong, musulod ta sa balaod sa pagkamatarong, nga ang tag-iya, mao si Hesus Kristo. Kung musulod ta niya na, nga pagkamatarong, dawaton ta sa Dios. Kaya doon na may usa ka balaod sa pagkamatarong nga kinahanglan natong sudlan, si Kristo raman na. Dili ta magpakamatarong sa kaugalingon, muni bugat dinhi, kining self-righteousness, kay cultism man po da ini. Kung mauni ang atong kahimtang, undangon nato na. Kay di ra ba kita maka-eskapo, kita ra ba kita tanan ani, nagpractice. Kining pagkamatarong sa kaugalingon, kita tanan. Nan, aman ta ibutang, kung mamatay ta nga, maode ni atong gituan, ang pagkamatarong sa kaugalingon. Musimba ta, yawat na lang maluwas. Magtinarong lang ta, yawat na lang maluwas. Ang tinuod, ang tao nga musimba, tungod kay, luwas na ang tao. Dili tungod kay aron maluwas. Baliktad na, mo nagingon din sa balaang kasulatan. Kung ni-surrender ganita ni Hesus Kristo, gitagaan na tag kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon, di na matangtang. Gitagaag kasiguruan sa Dios ang mga tao nga mo surrender ngadto niya. Ngadto kang Hesus Kristo. Kaya kung mo surrender ta ni Hesus Kristo, si Kristo niingon, ako ang dalan, ako ang kamaturan, ug ako ang kinabuhi. Kung naa ganita ni Kristo, naatas kamaturan. Kung naaganita ni Kristo, nate kinabuhing dayon. Kung naaganita ni Kristo, naglakaw ganita ang Kristohanon, naata sa dalan nga iya ni Kristo, muna itong isubay nga dalan. Wala diha sa patuo-tuo. Unsay giingon din sa Philippians sa chapter 3 verse number 9. Ato mabasa din Philippians sa chapter 3 verse number 9. Mo ni ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Pinagi sa pagtuo. Ang uban dili mo tuog pagtuo, pero gisulat din nga gitawag ta, ang pagtawag nato sa kaluwasan, balaan. Pinaagi sa pagtuo. Ang pulong pagtuo, mo ni usa ka espirituanong balaod nga motuo ta diha ni Hesus Kristo. Espirituanong balaod man Abi sa tawo, kining pagtuo nga giingon din kanang atua nga pagtuo dili na. Kining nga pagtuo, iya ni Hesus Kristo. Kanang nga pagtuo, ang tag-iani nga pagtuo, iya ni Hesus Kristo. Ingon si Apostol Pablo din og makaplagan diha kaniya. Diha kaniya ha? Kinsa man na si Hesus Kristo nga wala nagbaton sa akong kaugalingon nga pagkamatarong. Iyan ang gikuha ni Pablo, ang iyang kaugalingon pagkamatarong, iyan ang gitangtang. Kibali, iyan ang gikuha ang pagkamatarong iyan ni Kristo, iyang giadap. Tanawa ra ko ng sinteso, klaro kayo. O makaplagan diha kaniya. Kanang diha kaniya, si Kristo man na nga wala nagbaton sa akong kaugalingon nga pagkamatarong nga iya sa balaod. Kay suito man ni sa balaod si Apostol Pablo tungod kay banggiitan man nga abogado.
Oh, mag-ita nga abogado. Suhito sa balaod. Mosaic law, unsa pa na David law, unsa pa na Abrahamic law. Suhito ni siya. Tanang balaod nga gisulat sa balaang kasulatan, walay bisan usa ka balaod sa unod nga makahata og kinabuhing dayon. Oh, manang ingon ni Pablo dinhi, apa ni anang pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Ang pagkamatarong nga iya sa Dios pinaagi sa pagtuo. Diha ta ni sulod. Kay kining pagtuo, abi manggod sa mga tao nga kining pagtuo dinhi atuan ning pagtuo dili oy. Kinahanglan mosulod ta sa balaod sa pagtuo ug balaod sa pagkamatarong. Dili ta mamahimong matarong kung di ta mosulod diyan ni Hesus Kristo. Mo ni gitudlo dinhi sa balaang kasulatan. Mo ba ni ang gitudlo ninyo? Mo ba ni gitudlo sa inyong mga leader? Kung wala magtudlo inyong mga leader ani, disgrasya gyud. Kay kung wala magtudlo ang mga leader, nagpractice ang inyong leader og kamo og cultism. Di ba? Kita na to? So nganong gisulti ko ni dinhi, nganong gibasa ko ni dinhi, tungod kay gisulti ni Pablo, so mo ni ang among gipractice. Mo ni ang among pagtuo og practice. Mo nang makita nato kung unsa ato mga practices. So, balaod sa pagtuo, ingod din sa Romans, aron maklaro nato nga naa di balaod sa pagtuo, naa. Kita ra manggod nga wa kabalo kay di man ta mobasag balaang kasulatan, manawa ta kabalo nga naa di balaod sa pagtuo. Kita gitawag ta sa balaang pagtawag pinagi sa kaluwasan, gibutang diha sa pulo nga pagtuo. Now, Romans chapter 3 verse number 27. Tanawa na ingon diha. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay. But by the law of faith. Unsa man na di na balaod sa pagtuo. Kung wala ni sa imong Biblia, kana nga Biblia imong gigamit, corrupt na. Ayaw na gamita kung wala na sa imong Biblia. Kay kining Biblia atong gigamit, mo ni ang gipreserbar o giinspirahan sa Holy Spirit. Kining doon na may usa ka version manggod nga usa ka version lang ang gipreserba sa Dios. Dili daghan. May kaging NIV gipreserba na sa Dios. Wala na gipreserba sa Dios ang NIV. Kay corrupted na nga version. English Standard corrupted na nga version. Catholic version corrupted gyapon na, masamot pa ng corrupted. Tinuod bitaw na. Nama may Catholic version nga Bible na gani imi Deuterocanon. Wa man ta kabalugod sa history nga mabitaw daghang moingon nga mga Catholic faith defender. Di ba ang King James gitangtang kay ang original ana naa man ng 7 ka libro, 72 books man na kaniya to, tinuod na. Mo na history. Ang musulod sa 7 ka kuan ba, kanang purified 7 times. Walay laing version nga masulod anang purified 7 times nga giingon din sa balaang kasulatan kinirang King James. So sato pa ang gipreserbar nga version sa Dios nga pulong sa Ginoo kinirang King James version. Kaya makita din nimo ning kining Acts chapter 8 verse number 38 sa kuan Catholic version, di man nimo ni makita. Oh, tanawa gani nga bersikulo ha. Kini Acts chapter 8 verse number 38. 37 kanisa. Pangitaan ni nga bersikulo kung unsa na nga version imo ang gigunitan. Pangitaan ni nga bersikulo kung imo ni makaplagan, swerte gina kayo. Kini nga bersikulo. Kini ka importante nga bersikulo nga gisukna ni Philip, gisukna niya ang eunuko. Kay ang eunuko gusto magpabaptize sa water. Literal ba nga water baptism? And Philip said, if thou believest with all thine heart, mahimo ka nga bautismohan kay sa dili pa ka mosunod sa tubig sa bautismo bitaw. Kinahanglan doon na nitabo sa imong kasing-kasing. Una,
konbiktado ang imong kasing-kasing sa balaang espiritu nga nasultian ta nga ang kinabuhing dayon mao si Jesus Kristo. Sa dang gidawat nimo si Jesus Kristo, nasabtan nimo ang kaluwasan kay gitawag man ta sa balaang pagtawag, mao nang kaluwasan kinahanglan sang ipalapnag, isulti. So gisukna siya ni Philip nga kung ikaw mituos tibok nimong kasing-kasing, pwede ka mabaptismuhan. Unya ang eunuch mingon man siya, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Muna iyang deklarasyon. Karon kay wala man na nga bersikulo. Mao nang ang uban nga mga grupo ilang iapil nga ang water baptism apil sa kaluwasan, di man na siya labot. Confirmation man na, identity man na. Identity ba? Nagpa-identify ka nga Kristohanon ka na. Kaya doon na nahitabo sa imong sulod. Adisir ka musunod sa tubig sa bautismo, doon ay una nga nahitabo ang espirituhano, ang spiritual baptism nahitabo sa imong kasing-kasing. Kaya imong mga nasabtan. Muna siya, ligon ni siya nga argumento. Pero nawa diya sa ubang version. Catholic version, wala ni siya. Standard version, wala ni. Samot sa NIV, wala ni. Ngano? Makaingon kong wala. Kamo, mususi mo kay ako nagsusi naman ana. Susiha po ninyo, aron mo makadiskubre. Kinipod, wala po ni nga bersikulo. No. Munang uban, dili mo tuog Trinity. Kaya wa may pulong Trinity sa Bible, pero kini nagpakita sa iyang pagka-Trinity. 1 John chapter 5 verse number 7. Wala gyapon ni nga version. Wala gyapon ni nga bersikulo. Gikan sa 6, diretso og 8. Nawala ang verse number 7. Nga importante ang verse number 7 nga ato masabtan nga si Kristo di ay ang iyang ngalan dito sa langit, the Word. Mo no? For there are 3 that be record in heaven. Doon ay tulo nga nagpamato dito sa langit. Kinsa man na silang tulo? The Father, the Word. Kinsa man ang the Word? Si Kristo man na. Ang the Word, ang pangalan ni Kristo sa langit, the Word. Ang pangalan niya diri sa yuta, sa pag-anhin niya, Jesus. Ug ang Holy Ghost. Pero kina silang tulo, unsay giingon, and these 3 are one. Usar ha. Muna nga ang Dios, masabtan na to, nga ang Dios, usara ka Dios, tulo ka persona. So muna ang gibuhat niya ang tao, sama siyang dagway. Dili na physical nga dagway, kundi sama sa kahimtang sa Dios. Nga ang Dios, tulo ka persona, usa ka Dios. Ang tao pod, dunay tulo ka kahimtang. Natay lawas, espiritu ug kalag. Muna nga dagway nga giingon sa Genesis. O di ba? So kinalantang mag-anam-anam ba nga makuha na to ang insakto kay dili man ta perpekto. Dili ta perpekto. Pero gikinahanglan nato ang masayod. Kay tungod sa atong pagkadili perpekto, mao nang si Jesus Kristo mao inituman sa mga balaod. Magpasalamat ta diha. Ang atong huptan gugmara. Gugmara kay mo man ay pinakalabaw sugo sa tanang mga kasuguan. Oo. Di ba? Unsay giingon ni kuan dinhi tempo kadiyot. Ingon ni Janjan. Okay. Amen. Dalaygon ang buhing Dios. Ingon si Janjan diri. Tempo kadiyot ay Junjun ay. Ingon sa kurapod kaayo ang NIV, Brad, daghan ang giilisan. Di kay daghan ang giilisan, unta na untay giilis. Wala man, daghang blanco. Walay giilis, blanco gyud. So walay giilis. Daghang gipanangtang, walay gipuli. Ang verse 37 sa NIV, nawala, Brad. Kana, sakto na nawala. Wala giilisan, nawala gyud. Dili lang kay NIV ra. Dili kay NIV ra. Naa sa Catholic version, sa standard version, ana. Ang kompleto nga balaang kasulatan kinira atong gibasa. So mabalik na nga to sa kuan. Sa Philippians sa chapter 3 mo bitaw na nga kung makuha tag mga definition dinhi, makita na to nga naman kompleto man ni. So nagpasabot nga ang gipreserbar o giinspirahan sa Dios, sa Espiritu sa Dios, kining atong gibasa, King James 16:11. Balik ta nga to sa Philippians sa chapter 3 verse number 9, atong ibiyaan. So pagtuo. So gibuhat sa mga tao ang ilang gibuhat sa pagkakulto tungod kay nagunahuna sila
nga husto sila ug nagtuo sila nga pinagi sa ilang kaugalingon nga mga buhat, makaabot sila sa ilang walay katapusan nga puloy-anan. Muna ilang pagtuo. Wala sila'y basihanan. Wa sila mutuo og John 14:6. So naghimo silang kaugalingon nga pagkamatarong. Kulto na siya. Wala na ilabaw nga makapahimuot kanila kaysa makahimo sa pagpikpik sa ilang mga kaugalingon o sa pagmantala sa ilang kaugalingong pagkamaayo. Gipasigarbo nila ilang kaugalingong pagkamaayo nga sila ray tarong. Di ba? Pasigarbo na sa bisan unsa nga reliyon ning kalibutan nagpasigarbo nga sila ray tarong. Pero sa tinuod lang, walay matarong, wala bisan usa. Proverbs sa chapter 20 verse number 6. Unsay giingon dinhi? Kadaghanan sa mga tawo mopahayag ang matag usa sa iyang kaugalingon nga pagkamaayo. Apan ang usa ka matinumanon nga tawo kinsa ang makakaplag. Tanawa ha? Kini nga bersikulo, kadaghanan, ingon din kadaghanan sa mga tawo mo pahayag sa matag usa sa iyang kaugalingon nga pagkamaayo. Wala gid tawo nga moingon nga dili ko maayo. Tanan, halos tanang tawo puro maayo. Apan ang usa ka matinumanon naay kulon ha. Timan ning sunod nga sentence ani, ingon din apan ang usa ka matinumanon nga tawo kinsa ang makakaplag. Kung makakaplag ta sa matinumanon nga tao, mabulahan ta. Kinsa may gitumbok din But a faithful man. Kinsa may gitumbok diha nga faithful man? Walay lain. Si Jesus Kristo ang gitumbok diha. Kinsa man ang makakaplag? Kung kita nakakaplag ni Jesus Kristo, makabaton ta og kaalam. Kaya ang kaalam, kaluwasan na, mao si Jesus Kristo. Magpasalamat ang aton nakaplagan. Salamat kayo sa balaang kasulatan. Kay niya ni mga apostoles dinhi nga tumabasa nga nagbarog gid sa insakto. Mo na itong sundon ang atong practice ug doktrina nga gikuha, apostolic doctrine. Gikan ni Kristo. Gitudlo niya sa mga apostoles. Dili ta mo bulag ani. Mao ni atong huptan hangtod sa atong kamatayon. Kay ngano sigurado man ni. Kay ang Dios nato si Jesus Kristo naghatag kasiguruan sa kinabuhing dayon. Dili na matangtang. Ug ang epekto sa kanang gitawag nga kana bitang pagdaig sa kaugalingon, dako kay na og pagpasipala. So buhaton sa mga kulto ang bisan unsang gikinahanglan aron maangkon kining pagbati sa katagbawan sa kaugalingon bisan pa kung kini nagpasabot sa pagpanuktok sa pultahan. Buhaton na nila tanan. Diba? Diba kanang nakamatikod mo, daghan kayo mga nagpractice o kinulto nga matinud-anon sila. Lupig ta. Ito, ako nang namatikdan. Kung atong ibutang kining upat ka mga butang sa atong hunahuna sa usa ka tawo nga kulto nga nagsunod sa usa ka tawo og siya mubuto sa iyang kaugalingon. Paminawa ang kagawasan. Kini ba? Ang atong paminawon. Paminawa ang kagawasan nga atong mabatunan diha kang Kristo. Di ba kay nindot? Nagpahigawas ka nato gikan nining upat ka mga butang ug naghatag ka nato og kalinaw sa paglakaw nga nagsunod sa malumong paggiya sa balang espiritu. Aron pinaagi kaniya makabuhat gayud kita og mga butang nga makapahimuot sa Dios. Tinuod na. Si Pablo nakapahimuot sa Dios, pinaagi sa grasya sa Dios og mas madasigon kaysa bisan kinsa niining mga kulto tungod kay ang iyang pagtuo kang Kristo tinuod. Kung ang atong pagtuo dias kang Kristo tinuod sama kang Apostol Pablo, mubiya kita sa mga patuo-tuo. Wala niya kinahanglan ang kahadlok sa tao, patuo-tuo, pagkasalingkapaw o pagkamatarong sa kaugalingon. Wala niya nagikinahanglan. Aron sa pagdasig kaniya. Ug dili usab kita, muhimo niya na. Mubarog kita. Batok ni ining kulto nga mga pagtulunan. Ug barog nga ligon diha sa kagawasan, diin si Kristo nagpagawas ka nato. Diha ta kang Kristo.
O di ba? Nindot no? Diha ta kang Kristo. So wala na ilain. Unsa man giingon ni Juan dire, Filipos sa chapter lahi pod ang word ang gigamit sa NIV. Lahi gyud kay di man na inspired of God kanang NIV. Kabalo ka kinsay founder ana? NIV? Mga bakla og tumboy ang founder ana. So mudawat day ka ana nga kuan man. Mga bakla og tumboy man ang founder ana. Di ba? Sila gani, wag gani sila magtuo sa Dios. Kung nagtuo pa sila sa Dios, mausab na ang ilang kaugalingon. Kay kung laki ta nga gibuhat sa Dios, atong dawaton nga laki ta, dili ta magpakabay. Kung bayi ka nga gibuhat sa Dios, respetuhi ang Dios. Sila gani mismo wala nagrespeto silang kaugalingon, nya anak ka mo tuo. Wala sila magrespeto silang kaugalingon. Wala nila respetuhi ang Dios nga mo'y nagbuhat nato. Kay ilang ipasangilan ang Dios nga, laki lagi ko pero ang akong kasing-kasing babae man. Paghilom oy. Mas pag manghilom ka diya. Sige. So wala tayo igong panahon. Salamat kayo sa mga butang atong na kutlo karon nga buntag. Salamat kayo. Usa ni siya ka mga butang nga kita makabalo. Nga bisan ka na lang sa atong kaugalingon. Kaya kanang pagpakaroon kanang pagkamataros kaugalingon, nagpractice biyata nagkultism. So mo na gitawag og kulto. O karon kabalot ano? Kabalot ta kay gisultian man tas balaang kasulatan. So dili alkanse ang atong pagbangon og sayo. Kay ngano nakadungog ta sa mga mahinungdanong butang nga magamit nato aron sa pagkaplag di as Ginoo. Kana bang ang tumong manggod ini nga makahibalot ta ba makaadto ta sa tinuod nga Dios. Makaadto ta sa tinuod buhi nga Dios. Dili ta moadto sa mga Dios kay delikado to. Imperno man to. So muna ang practice din gitudluan ta salamat sa nagsulat sa book of Matthew. Nga diin gipamahayag ni Kristo din sa chapter 23 balik ka ganyan yung basa. Aron makita niyo unsa na ilang practice dia kay practice sila cultism. Judaism na. So muna gisunod po sa mga reliyon sa tibok bahin sa kalibutan, nagimuhimo po sa ilang kaugalingong doktrina. Nga dili pinasukad ni Kristo og sa iyang mga apostoles. Wa man nagtudlo si Kristo og ang mga apostoles nga kuan gibadlong gani ni Pablo. Di ba ato nakita din gibadlong siya sa gibadlong ni Pablo diha sa Book of Acts atong gibasa ganiha. Nga ilang patuto. So salamat kayo sa mga butang atong iskutan karong buntaga. Ug unta kini mga butang nga maghatag ni og kuan ba dugang kalig-on sa ato ang personal nga relasyon. Personal man kanang atong pagpakirelasyon sa Ginoo personal na. Kay ang kaluwasan personal man tagsa-tagsa man wala may proxy nini. Ang imo ang personal nga pag angkon nga usa ta ka makasasala buhatan na siya ug dawata si Kristo. Kay ang kinabuhing dayon gitagana alang sa mga tao nga mo paubos ang kaugalingon diha ni Kristo. Paubos ta tong kaugalingon. Ana ba? Mag-practice ta. Kaya kung mag-practice ta pagpaubos tong kaugalingon diha sa atong Ginoong Hesus Kristo, magamit nato na nga pagpaubos sa atong kaugalingon diha sa atong mga silingan, diha sa atong mga parinti, ana na siya mo gyapon na dunay domino effect ana kay grasya na sa Ginoo nga gihatag nga ni kanato. Salamat kayo. John Tolintin, Ma'am Claire Catherine Agabon. Salamat kay Ma'am Lia Lambirang. Salamat kay Janjan Corisma. Salamat kay Verge Ongkoy Ritza. Salamat kay ni Mundia Verge. Sir Virgilio Tubio. Ma'am Nilda Habagat. Salamat kayo. Og ni sabay tawagan ni. Okay, tanan. Mga nagsunod. Salamat kay ninyong tanan. Kaya wala naman tayo igong panahon. Sanglit na pupos sa itong panaguban. Kaya ang tanan butang ning kalibutan. Doon na may kinutuban. Sama sa itong panaguban. Nga doon ay panahon sa pagsugod. Og din magutlua. Oras na usap nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, nunibi, magpasalamat ug maingon, may buntag iligan.